Morning class, first time ko dito sa section na Opo, to. ma'am. Yes, ma'am. First, mag-attendance muna tayo. Okay? Sige, ma'am. Kifi? Sino si Kifi? Present, ma'am. Grabe yung pangalan mo. Na-like ng magulang mo yung Kifi. Yes, ma'am. Ha? Like nila yung Kifi. Okay, next. Dek. Asan si Dek? Present, ma'am. Ayan, si Dek. Opo, ma'am. Bagay ko yung Kifi. Ayan, dapat magkatabi kayong dalawa. Uy, ano ba? Okay, next. Si Omsim. Asan si Omsim? Present, ma'am. Ayan, Nandito si po. Omsim. Sino pangalan sa'yo, be? Lola ko po ang nagpangalan sa akin. Omsim. Yes po, ma'am. Omsim. Oh, sige, oh. Next. Sino si Shish? Asan si Shish? Ako po, ma'am. Dito Ayan, po. Shish. Nice. Nice name. Yes, ma'am. Nice Angas, name. diba? Okay, ito. Sino si Kimi? Ayan, finally, parang may normal na pangalan dito. Kimi. Ayan. O, asan si Kimi? Present, ma'am. Ayun. Actually, ma'am, mali yung pronunciation niyo sa pangalan ko. Oh, bakit? Anong dapat yung pagka-pronounce? Dapat po, Kimi! Ah! Ganun dapat po, ma'am. Kimi! Ayan! Kimi! Parang pangalan mo. Okay, ulitin Yes ko. po, ma'am. Asan si Kimi? Present, Ayan, ma'am. si Kimi. Good morning, class.